डोमना नीचे बोले जाए। आज 9 की आई है जीजा जी और ले आई है मछली, देख सकते हो। ये कौन सा फीस है पूजा? ये तो तोप से माछ और ये इलिश देख रहे हो, मतलब इससे भी 2-3 बार दी थी, टाटका ही पूजा, पता है। हाँ খাবার পরে রান্না হবে, এটা চপ করব। इसके पकौड़ा बनाओगे? इसके लिए हर एक सामान है ना। माँ तुम्हें অয়নের বাড়িতে নিয়ে গেলে 3-4 পিস নিয়ে চলে যাবে। কেন কেন অয়নের বাড়ি? হ্যাঁ টান কমিছে तो आज ना मैंने अपनी बाइक में न्यू टायर डलवाई, पता है, অ্যাপোলো কি গো না আমার মনের স্পিড কমিছে কে জানে। और बारिश गिर रही है। অয়নের জন্য অয়ন খাইনি তো কোনোদিন, কাঁটা কি বলবো বলো তাকে, কি করবে? যা করবেন 2 পিস দাও দিবেন, তো ঘরে আজকে আমি খাবো। ওই তো তার 3 লোক 3-4 পিস হলো, তুমি তারে 3 লোক জামাই মাছ খাইনি, সে কি খাই তাহলে 3 লোক হলে হয়ে যায়। ঠিক আছে কাটিং করো।